बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान के जमात दहम के लेक्चर नंबर 2 का आज आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता लेक्चर में हमने भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ जो है वो देखा और हमने ये देखा कि उन्होंने नेशनलाइजेशन किस तरह से की, सनतों को किस तरह जो है कौमी तहवील में ले लिया, बीमा पॉलिसियों और बीमा कंपनियों को किस तरह से जो है कंट्रोल किया, लेबर इस्लाहात कौन कौन सी थी, और आज हम देखेंगे कि भुट्टो की ज़रूरी इस्लाहात जो हैं वो क्या क्या रही। भुट्टो हुकूमत ने किसानों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए दर्ज झैल ज़रूरी इस्लाहात का ऐलान किया, यानी किसानों के हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए भुट्टो हुकूमत ने दर्ज झैल एग्रीकल्चर जो है रिफॉर्म्स वो की। इसमें नंबर 1, ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत जो है 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बरानी मुकर्रर की गई। जायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर मुज़ाराइन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। नंबर 2, वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई और बाकी ज़मीनों पर हुकूमत का कब्ज़ा हो गया। और ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि कोई भी अफसर जो है, फ़ौजी अफसरान, इस शिक का इतलाक़ उन पर नहीं हो पाएगा। नंबर 3, तालीमी इदारों यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। नंबर 4, तमाम मालिया और आबियाना ज़मींदार अदा करेंगे, यानी जितने भी टैक्सेस होंगे ज़मीन पर वो ज़मीन के मालिकान जो हैं वो अदा करेंगे। मुज़ाराइन इस अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। मुज़ाराइन वो लोग होते हैं जो ज़मींदारों की ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं, यानी कि ज़मीन के मालिक नहीं होते लेकिन वो इस ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं। किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। तमाम शिकारगाहें हुकूमत ने अपने मलकियत में ले ली, अलबत्ता तारीखी नोयत की शिकारगाहें जो हैं वो मुस्तस्ना करार दे दी गई। मालिकान को एक तरफा तौर पर मुज़ाहिरीन को बेदखल करने के हक से महरूम कर दिया गया। सिर्फ बटाई न देने वाले या मुसल्लमा शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले मुज़ाहिरीन ही बेदखल किए जा सकेंगे। हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे किताब को इकट्ठा करने के लिए इज्तिमाली अराज़ी के नाम से एक स्कीम बनाई, ताकि जब छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उस पर जो है पैदावार भी ज़्यादा होगी और उसके लिए जो है हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँच सकता है। पाकिस्तान में मशीनी काश के लिए तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई भी की गई और इमदाद बाहमी की अंजुमनों की मदद के लिए रकूम भी मुख्तस की गई। ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनें खरीदने के लिए किसानों और ज़िम्मेदारों को आसान इकसात पर कर्जे भी दिए गए। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ज़रूरी इस्लाहात पढ़ी। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो है ये हमारा मुख्तसर सवाल जो है एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 1, ज़मीन की इंफरादी हद मलकियत 150 एकड़ वाला जो पूरा एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर ज़मीन किसानों में तकसीम की गई, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसके अलावा ज़रूरी इस्लाहात जो हैं भुट्टो की कौन कौन सी थी, इस हवाले से बाज़ों का जो है वो बोर्ड में सवाल इस अंदाज से भी आ जाता है कि भुट्टो की कोई सी 4 ज़रूरी इस्लाहात बयान कीजिए। तो आपने इनमें से कोई सी भी 4 जो है वो याद करनी है, ना सिर्फ एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि इनमें से कोई सी 4 जो है वो आप याद कर सकते हैं। जी, अगला टॉपिक हमारा जो है नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर असरार। यानी हमने पढ़ा कि भुट्टो हुकूमत ने सनत को, ठीक है, तिजारत को और किस तरह से ज़राअत पर भी उन्होंने अपनी इस्लाहात नाफिज की। अब हमने यहाँ पे स्टडी ये करना है कि आखिर ऐसा करने से क्या पॉजिटिव, यानी क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव असरात जो हैं वो हमारी सनत पर, तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर रूनमा हुई। आइए इसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सनत यानी इंडस्ट्री। ज़ैल में नेशनलाइजेशन के सनत पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया गया है। नेशनलाइजेशन से मुराद ये है कि सनतों को कौमी तहवील में ले लेना, ठीक है, नेशनलाइज करना, हुकूमत का अपनी तहवील में ले लेना। इसके मुस्बत असरात का जायज़ा लें। नंबर 1, 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मजदूरों का इस्तेहसाल ख़त्म हो गया।
ان کی اجرتیں بڑھ گئیں اور دوسری مراد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نمبر 2، صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے، جس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ نمبر 3، مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بہت اچھا ہو گیا، ہڑتالوں کی تعداد میں بتدریج کمی ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 4، صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی بھی ہو گئی۔ نمبر 5، صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو گیا۔ یہ ہم نے دیکھا کہ بھٹو حکومت نے اگر صنعتوں کو نیشنلائز کیا تو اس سے ہمیں یہ 5 فائدے جو ہیں وہ مل گئے، یعنی چیزوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا، قیمتوں کو کنٹرول کر لیا گیا، مزدوروں کے جو ہے حقوق کا استحصال کرنا مل مالکان نے چھوڑ دیا، صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس دینے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات جو ہیں یا نیگیٹو امپیکٹ اس کا کیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا جو ہے منفی اثر وہ یہ رہا کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دی، جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نمبر 2، مزدور یونینز نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن برآمد میں اضافہ کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے، جس سے صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی بہت متاثر ہوئی۔ یعنی مزدور یونین نے ان کو آزادی مل گئی، انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ڈے بائی ڈے ہم ڈیمانڈ میں اضافہ کرتے چلے جائیں، یا ہمیں یہ سہولت بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے اسٹرائک وغیرہ کرنا شروع کر دی، جس سے کہ صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی میں کمی آ گئی۔ نمبر 3، صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا، جس کو کام سے زیادہ مراعات سے دلچسپی تھی، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولتیں لینا چاہتے تھے، نہ کہ وہاں پہ وہ کام کی غرض سے آئے تھے۔ اس طرح کام کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی، یعنی کہ ورکرز کے کام کرنے کی کیپیسٹی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ نمبر 4، صنعتوں کے تنخواہ در افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی۔ نمبر 5، سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت سے کم پیداوار والے یونٹ بھی چلتے رہے، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ تھے وہ 5 منفی اثرات جو نیشنلائزیشن کے ہماری جو ہے حکومت پر پڑے یا اس وقت کی معیشت پر پڑے۔ نمبر 2 ہے تعلیم یعنی ایجوکیشن۔ نیشنلائزیشن کے تعلیم پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مثبت اثرات یعنی ایجوکیشن پر نیشنلائزیشن کے کس طرح سے پازیٹیو امپیکٹس ہوئے اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے، یعنی کہ پرائیویٹ اداروں کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ قومی آنے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر سہولتوں میں سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر جو ہے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر 2، ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی، جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے اور طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 3، میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز تر کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کم درجے والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ نمبر 4، ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ نمبر 5، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلباء کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و خطابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے، یعنی کہ نہ صرف بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا بلکہ بڑوں کی تعلیم بالغاں یعنی کہ بڑوں کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی بہت سے ادارے جو ہیں وہ قائم کیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں وہ نیشنلائزیشن کے ایجوکیشن پر کیا رہے۔ نمبر 1، نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑی۔ قومی خزانے پر بوجھ پڑنے سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر 2، حکومت کے قومیانہ کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان بہت ناخوش تھے اور اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کی جدوجہد کرنے لگے۔
नंबर 3, तलबा को किराए में रायत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान एक कशमकश या टेंशन, एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। नंबर 4, हद से ज़्यादा आज़ादी देने से तलबा जो है तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिससे वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के जरिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली और अमन अमान का मसला पैदा हो गया। ये थे 5 वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि नेशनलाइजेशन के हमारी तालीम पर रहे। अब हम देखते हैं कॉमर्स और तिजारत, यानी कि ज़ैल में नेशनलाइजेशन के कॉमर्स और तिजारत पर मुस्बत और मनफी असरात का हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि मुस्बत असरात क्या रहे। सनतों के हुकूमती तहवील में आने से सनती पैदावार में इजाफा हो गया। चूँकि चेक एंड बैलेंस ज़्यादा हो गया तो सनतों की पैदावार में रोज़ बरोज़ इजाफा होना शुरू हो गया। नंबर 2, भुट्टो हुकूमत ने सनतों को फ़रोग देने के लिए मशीनरी और सनती खाम माल की दरामदात की हौसला अफजाई की, जिससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ और पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत बेहतर होना शुरू हो गया, यानी दरामदात और बरामदात में एक बैलेंस आना शुरू हो गया। नंबर 3, बरामदात में इजाफा हुआ, हत्ता कि सब्जियां और प्याज भी बरामद होने लगे। नंबर 4, ज़री इस्लाहात से ज़री पैदावार बेहतर हुई, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखें। अफराते ज़र होने से तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जब पैसे की रेल पेल हो गई, लेकिन वो लोग जो कि तनख्वाहदार थे, ठीक है, वो मंथली वेजेस पर थे, वो तबका जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा होने से चीज़ों की जो है कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया और रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो बढ़ती चली गई। नंबर 2, सामान तय्युश की दरामद बढ़ी, यानी लग्जरीज जो है वो लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दी। मशीनरी के दरामदी अखराजात में इजाफा हुआ, जिससे तवाज़ुन अदायगी मुतासिर होना शुरू हो गई। नंबर 3, मुल्की खजाने पर बोझ पड़ने से ज़र मुबादला के महफूज ज़खायर जो है वो कम होना शुरू हो गए और 1973 में तेल की कीमतें ज़्यादा होने से पाकिस्तान का तवाज़ुन तजारत खसारे की तरफ चला गया, यानी पाकिस्तान का जो दरामदात और बरामदात में एक तवाज़ुन था, या ज़र मुबादला जो हम कमाते थे दूसरे ममालिक से चीज़ों फ़रोख्त के हासिल करते थे, उसके ज़खायर में भी कमी आना शुरू हो गई। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तिजारत पर जो है असरात का तफसीलन जायज़ा लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इस सबक से आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि